ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khatib, mengingatkan kepada diri pribadi dan umumnya kepada hadirin yang hadir, tiada bekal yang paling utama selain bekal ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa memperbaiki diri
untuk istiqomah di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita kepada kehidupan yang membahagiakan baik dunia kita maupun akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami sebagai khatib akan memberikan sebuah pembelajaran dari sebuah kisah yang kami ambil dari kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad yang menceritakan tentang peristiwa seorang hamba Allah yang soleh dan alim menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar ceritanya ini. Tapi tidak salahnya kami uraikan kembali untuk bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Al-Kisah dikisahkan ada seorang hamba Allah yang bernama Abdullah. Hamba Allah yang bernama Abdullah ini adalah orang yang soleh, juga berilmu. Dia merencanakan sebuah rencana untuk bisa melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sebagaimana para jamaah lainnya yang saat ini persiapan ataupun sudah melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah yang bernama Abdullah ibn Mubarak ini melaksanakan perintah Allah menunaikan ibadah haji dengan perjalanan mengendarai sebuah keledai atau seekor keledai. Tentunya beliau mempersiapkan segala bekal, makanan, uang dan lain sebagainya. Hadirin, apa yang terjadi ketika beliau sampai di negara Kufah? Beliau Abdullah ibn Mubarak bertemu dengan seorang ibu-ibu bersama anak-anaknya yang masih kecil. Mereka sedang memakan hewan bangkai, yang mana tentunya Abdullah merasa aneh dan tersontak. Dikarenakan apabila kita memakai bangkai hewan, maka agama kita mengharamkan. Begitupun juga Abdullah ibn Mubarak berkata kepada seorang ibu dan beserta anaknya, "Wahai ibu, kenapa engkau memakai hewan bangkai? Bukankah itu dilarang oleh agama kita?" Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu bersama anaknya yang lagi lahap, kelaparan memakai hewan bangkai itu, meneteskan air mata dan berkata kepada Abdullah ibn Mubarak, "Wahai tuanku, sesungguhnya ini bukan yang kami inginkan. Tidak ada seorang ibu yang rela memberikan makanan bangkai kepada anak-anaknya. Tetapi kami sudah 3 hari tidak menemukan makanan yang layak kami makan. Anak-anakku mereka kelaparan. Dan akhirnya dengan terpaksa aku makan bangkai ini." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah Abdullah ibn Mubarak tadi hatinya merasa tersentak. Seketika itu beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan seluruh perbekalan termasuk tunggangannya kepada wanita dan keluarga tersebut untuk bisa makan dan bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Yang menjadikan pertanyaannya adalah, bagaimana seorang hamba Allah yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk bisa menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima ke Baitullah, namun tinggal selangkah lagi akhirnya beliau tidak bisa melanjutkan karena pembekalannya sudah habis disedekahkan kepada seorang ibu beserta anaknya yang sedang kelaparan. Singkat cerita, Abdullah ibn Mubarak ini
tidak bisa melanjutkan ke Mekah, dan akhirnya beliau menetap di negeri Kufah. Sampai waktu berlalu, waktu ibadah haji sudah lewat, Abdullah ibn Mubarak baru bisa kembali ke kampung halamannya. Ternyata apa yang terjadi hadirin semuanya, di kampung halamannya hampir seluruh tetangga saudaranya berkumpul. Mereka mendabah rebana menyambut kedatangan Abdullah ibn Mubarak yang telah menunaikan ibadah haji. Mereka sorak gembira, tasyakuran. Namun apa yang terjadi dengan hati Abdullah bin Mubarak? Beliau menangis karena malu. Ternyata beliau tidak bisa menunaikan haji seperti niatnya di awal. Dan beliau aneh, kenapa seluruh warga, saudara dan kampungku bersyukuran menyambut kedatanganku. Akhir cerita, di malam harinya jawabannya ketemu sama Abdullah ibn Mubarak. Ketika beliau istirahat tidur, beliau bermimpi. Ada sebuah suara yang berkata kepada beliau, "Wahai hamba Allah yang salih, sesungguhnya engkau telah digantikan oleh malaikat yang menyerupai wajahmu menunaikan ibadah haji ke Baitullah atas dasar keikhlasan dan ketulusan kamu memberikan sedekah karena Allah untuk membantu orang." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang kampung, kenapa mereka bergembira menyambut Abdullah? Karena di antara satu kampung itu ternyata ada orang yang menunaikan haji juga, dan mereka di Baitullah ketemu dengan Abdullah bin Mubarak. Bahkan mereka saling membantu, saling jalan bersama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada orang yang rela mengesampingkan untuk keperluan pribadi demi keperluan sosial. Dan ini juga tidak ada salahnya, bahkan kaidah fikih mengatakan al-muta'addi afdalu minal qasiri, yang artinya adalah ibadah sosial, perbuatan sosial, amal baik sosial itu lebih utama daripada ibadah individual pribadi. Begitupun juga Rasulullah SAW pernah memberikan makan kepada hamba Allah Yahudi yang tua renta, yang mana setiap harinya orang Yahudi yang tua renta itu selalu menghujat dan membenci, berkata kotor kepada Rasulullah SAW. Yahudi yang tua dan buta itu tiap hari Rasulullah datang untuk bersedekah, memberikan suapan nasi, suapan makanan kepada Yahudi tadi, tanpa melihat diri pribadi, tanpa melihat apapun. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ternyata ibadah sosial itu amat luar biasa pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak faidah yang bisa kita ambil dari sebuah kisah yang diceritakan tadi, bahwasanya apabila kita menginginkan untuk bisa menunaikan haji ke Baitullah, maka kita cukup dan perlu kita perjuangkan, berusaha, karena itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bahwasanya mengerjakan haji ke Baitullah, ke Mekah, itu merupakan kewajiban umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sanggup mengadakan sebuah persiapan, punya ongkos, sehat jasmani dan rohaninya, mentalnya mentalnya punya, maka kita wajib untuk bisa menunaikannya. Namun apabila kita masih belum diberikan kelapangan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya, maka jangan pernah untuk bersedih hati, karena sesungguhnya seperti tadi Abdullah ibn Mubarak memberikan sedekah kepada orang yang seharusnya bisa menunaikan ibadah haji, namun itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengganti pahala. Bahkan Allah menyuruh malaikat untuk menyerupai wujud daripada Abdullah tadi menunaikan ibadah haji bersama teman-teman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya
Masih banyak kisah-kisah lainnya yang bisa menggetarkan hati kita, kepedulian terhadap sosial yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa tengok kanan kiri, tetangga kita, saudara kita, lain sebagainya. Apabila mereka membutuhkan uluran tangan dari kita semuanya, maka jangan pernah kita khawatir dan jangan pernah kita takut. Insya Allah, wasilahnya kita bisa memberi kepada orang lain, maka keberkahan hidup kita akan Allah jamin. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan di khutbah pertama tadi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ibrah yang bisa kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ternyata ibadah, amal tidak cukup dengan amal individu saja. Kita perlu tingkatkan juga kesolehan secara sosial kita. Individu bisa kita kategorikan kita rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin berzikir, bertilawah dan lain sebagainya. Namun itu semuanya tidak cukup, perlu kita imbangi dengan ibadah sosial lainnya. Kenapa demikian? Karena Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah salah satunya menunaikan sholat, dan tentunya ibadah yang kedua adalah berzakat, berinfak, bersedekah. Sholat sebagai simbol daripada ibadah individu, dan zakat, sedekah, infak adalah simbol daripada ibadah sosial kita. Maka dua-duanya harus bisa seimbang dan searah dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan selalu Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Adik-adik yang di belakang silakan diluruskan, rapihkan soknya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا زدنا علما وألهمنا بالصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.